Hello, TUNI KUKI channel vazose na bon chawin lem na hi vin TUNI a hi kanam MITE ho Nung Chon Poute ti topic mang cha holim na neo cha hinei kin HITIN aji chu tu le tu idin monova hi ivet na hi le chun e ho hi min hoi ta kampha ahin mana hi le kinung chon pei jing a hi lawai le ama ho thu thua kinung pei jing khat hi aumin thu I thu lu na khat no hi ipet det thei powen hi ja chu TUNI a jong hi avai ge ka ti a hi chi video hyung ki sim a hi in mun te na kanam MITE ho ipan khom a hi lo le tu a itha jet khom na ho hi a hi the ai le inung chon lo di wa hi ti wang hi ka hin sai no min kanam Mipi Nung Chon Poute aban le ithu ahong ki sei pantai ti ahin ithu hi tu le tu a hi mun tina hong ki sei pan a hi ta in masanga chu Indian pumpi gampam ho seida taote India sung jeng in jong KUKI cha te chu I to bang ham a hi lo le KUKI cha te chu hoi la ya cheng ham koi chu KUKI ham ti jong hi in a het lo a hi in a hin la tu chung gal ihung boy now mail hei hon tha chemit ding in got na chungova hi e ho a dinga thil pha chom tam pi ahung do ti ho jong hi mo a hi in masanga I bol thei lo zo siu jong tu a hi bol thei ta win masanga inei lo ho zo si jong inei ta win masanga koiman in het lo ho jong koiman in het lo a hin la tu a hi KUKI cha te hello koima ta poi ti hi het so okay de wa TUNI a hi kan sei do no min hi je a chu KUKI cha te hi chi to banga I khan to lai wa pathinin ipan pi lai wa hi inung chon lo di wa hi ti hi kanami pi te ho TUNI a hi kan thumop no min neu cha news chung chang ho jong hin veo HITIN hichiwa hi I chan geya pan ila diu ham itilang panga pan ila wa a hi lo le itilang pangai thulu na inei thei diu ham ti hi neu cha ga velo hen jiribam lang chung chang neu cha ga sei be kit leo hen hichiwa hi Indian Today I het dewa hin Indian Today North East in jong nasata publish a bol a hin aji chu masanga hi Indian Today ho jong hin KUKI cha te ichung thu hi sei kham jong asa lo a hi e hon kimu pi dinga appointment ki bol jong le ga kimu thei lo a hi a hin la tu chunga hi ama ho zo in e ho hi in hol win e hin ki ho pi win hi ta chu na to na za chum KUKI te tup le doi hi ipi ham ti hi e hon appointment a hi lo le memorandum iga se lut sang wa jong hi thupi zo a hi tai ti a in tu a hi kal khat I sewa hi jong la ching thei ta a kal I so no anga in I kal so na zo seo hi mi zo sin monitor e bol a hin I vel hi zingo a hi in hi je a chu kanam MITE ho I thil bol in a to ho zo seo hi point to point na I to anga I tai ti a hi in tu ni a jong hi mail hei e san ho hi ga velo hen ama ho gamsunga e hon ini diu isa diu ki po henlang e mi ta in ti chu KUKI cha pa khatnin gari hin tol tale TUNI a hing hoi divem hing hoi lo hil diwa hi kanam MITE ho a hin la TUNI chan ge a hi KUKI cha te gamsunga hi mei te e san ho hin gari atol win ani diu cha diu ho a lo le win a hin la TUNI chan ge ya hi KUKI cha ten gari ho jong I check na ve a hin la nang KUKI na hi ham nang mei te na hi ham ti a hi hoi ta check ki bol khalo a hi mei te e san ho hin gari a ki tol win ane diu a cha diu ho jo se hi e ho gamsung a hin zot pa wa hi ta chu nom ta hi lam la jing theina lai a hi in TUNI a KUKI no pi hon pan in la wa hichiwa highway ho hoita check in bol got no wa block in bol na chung wa
KUKI nupi ho zo si na chungovin ka ki pa in adi sa na hi chiwa mi hom jong leo chun hoi ta kilung to ta pan hin la a highway a pan hin la ho zo si na min che wa kain phazo po in hi zong le na bon cha chungovin avelin ki pa thu kain sai kin na hi chiwa ina to on ho hi inga alo di wa hi TUNI a jong chu news za chom choma ki modan dung zuya cha hi le jiribam DC ho to jong ki ho na a umi ti ahin jiribam DC pa jong hi masanga pa na ki mu pi dinga inam lam kai a hi lo le organization za chom chom in jong aga zonin a hin la anakilet sa a hi in TUNI a hi aman e ho maanga bo hu poma ahin tawi ti zong hi mo hi in ahi thei le blocket hi ni bol pi hi win nil ha ong pi win ti a zong hi tauna ahin nei ti ho zong hi imovin hi chi ho chu ahi ai le chun masanga ichungova I thago zo si tu a hi keng bulwa gamu ahi tai hi chi to banga hi na to na in nei wa thil pha hoita na in to tengole mizo se hi KUKI cha te noya hong dinga hi ti zong hi isu milo de wa hi za chu Nung Chon Poute ka ti no min hi masanga ITLF koi ham ti zong koi man he po in government in zong he po in ko tu koi ham ti zong he po ve KUKI in PE to bang ham ti zong koi man ana recognize be se poi ahin la tu chunga KUKI cha te hong pan khom wa tha in zet khom wa hi le I power nei thei naw ko tu in I chan ham khana officer za chom chom ki mo pi ding hi zong le ko tu ki ti ting la ma hon zong zana ape thei ta win ITLF a ki ti zong le zana ape thei ta win KUKI in pi ki ti zong le zana api thei naw hi ipz ham ti ai le KUKI cha ten I tha I zet khom wa hoi ta pan hin la khom zi wa hi chi ho hi hung so do the hi ti hi iga het the diwa in se wa hi in e ho sang a jong hi gam pam kol ho hin tilhen north east polang ho hin igen theinaw het pi win a don but na jong hi gang ta api thei zo ve ti ho jong hi mo hi ni cha chu kanam mi te ho social media ho iman cha tingu jong le a hi ding lai chat hi man cha a hi ding chat na hi le thu angai ti a hin hi chiwa tu a ka hin vet sa ai chiwa India Today a hi chi a hin post na chunga hi chiwa hi comment a hin bol a hin ama hi ga veleu chun KUKI cha hi loi la hi ama jong hi nan KUKI ai a hin la aman hi chiwa India Today in thu a hin post na a chu KUKI cha te in tu a highway block a bolovin blocket na sata in a bolovi ti a hi ahin say a hi la ma hin leb don put na a bol na a chu a hi le masanga MITE ten hi chi to banga KUKI cha te gam sunga lut ding thil ho tampi MITE ho a hal ha pi jewa TUNI a hi KUKI cha ten hi chi to banga hi pan ala wa hi ti a jong hi ama hin don but na pi the hi chi to banga hi midang hon jong igen theinaw I ha san ho I pan la dan ho I het pi vai le I pi bola TUNI a hi ho I Nung Chon deu ham na Nung Chon lo ding a hi TC ki ho pi na hi hen a koi ki ho pi na hi hen I pi meeting hi jong le hi chi vai KUKI cha ten Nung Chon na dinga na I to lo deu vai tai in zo khat le sum le pai du sat na a hi lo vai le khat Christine hi na ti a hi khat hin ngai dama lampi I kha ho hon na ding lampi hin ngai to ki na vai le chun KUKI cha te chu hi chi to bang bep seu a hi ve hi ti hin ka hlem hla zo ve ama ho lampi chu hi chi hi a hi ti hi min ho na hin nei deu a hi in hi za a chu kanam mi pi te ho Nung Chon lo deu a hi I bol khat no chu I tu det deu I pan det deu hi kanam mi pi te ho avelin kain tem kin na hi TUNI chan ge a hi no pi ho gen thei ta lampi atingovin hoita pan alawin na hing na ko ma jong nam se pai ho me ki cha hi win a hin la hi chiwa hi ITIM khat tu lai
season hi event nai le chun gozu lai a hin gen thei ha sana in to vai jong le ichilai la hi morelanga ke kelpi maya sepai ho ke maya nupi ho pan banga chu tarpolin ke hu alam len dunga jong chen jeng thei gi jeng thei hi ta chu pan ila lo vai le kanam mi te ho ha san na hin to de wa hi in tu nia hi chewa nupi kanam nupi ho pan la ho chau se avelin ke pa thu ken sai ki nin hi chewa hi a hi thai le inung chon lo de wa hi thil khat itu mobile i mol so to ka wa kuki cha te a dinga solution khat ni po nin pi to ka wa ke ho kanung chon ta lo de wa hi ke hon mei te e san ho chunga hi ta san na I ma cha ka nei zo ta po ve ni za a chu ku ki cha ten solution ka thu mu hi ni pi to ka win pan kala de wa hi ti lang zo a hi don but na I nei de wa kanam mi te ho ka hin te min DC a hi in CM a hi in PM a hi in Home Minister a hi in azat zat jong hi asanga lin zo jong hungin tin I ko mu vai taw na ai nei di wa hi hi ting chule e hon memorandum me pi wa appointment book I bol sang wa hi ta hi kitup chat na hin to vai tha jet khom vai le ikimu pi thailo ho chau si jong chu e hon appointment pi ngai lo wa hung diu e hin kimu pi diu a hin la adon budan hi I thep diu hi milham ho mipi hon na sata gen thai ta pan ila wa lam kai khat le nin ki ho cham na hin ne wa I thu thu na ho hin su tan jing ji ho wang hi avelin bol da lew hen kanam mi te ho idam thei diu I thil tup ho imuwa de wa hi ti jong chu avelin kain sai do no min Home Minister pa in jong zan hi a meeting ananei na a chu velo chon hi chewa jong hi screen umai a screen a hi ga velo chon hi chilang ho se hi tu a melong ho chen na ti TAOTE melong ho chen na hi color za choma a bola hi chelai la mail hei chen na hi color za choma bola kuki cha te chen ho zo si color za choma ki bol a hin hi chi ho a ko na jong hi I het diu a hi chi wa hi tu ni chan ge a hi kol ho a hi lo la central government in jong kuki cha te thil thum hi a hin het pi ta ve hoi lai a hi boundary kai thei ham hoi lai hi kuki cha te thunei na ham ti hi tu ni a hi chi me ma ko na jong hi het thei wa hi tai hi za chu kanami te ho hi ta hi masanga I he khalo hon jong I hin he do taw masanga I chung thu sei kham lawa agel ho jong tu a high level hon jong hi chiwa I mu de wa hin high level meeting chan ge a jong hi I chung thu ahung ki sei ta a hi le pan hoi ta gala be kit lew hen hi chi sang zo Supreme Court na jong I thu ki sei in tin parliament na jong I chung thu ki sei in tin hi chi ting le chun solution I thu mu hi gang ta I mu thei de wa hi I za chu kanam mi te ho inung chon lo de wa hi ti chu avelin kain tim nom kinin a hin la ki chi thei de kha chu mei te e san ho news ho hi abona hi fake ngan a hin thil di lo ngan thu a phon wa hin hi chiwa hi thu a phon na wa jong hi a video ana ve ho chon I het de wa hi in kene bi to junta ho na satai na ki kap to win NSCNIM mi sagi athi ti a hi thu sei ane wa hi hi cho jong chu I ge la hi le mingol ta ho wang chun a het thim lo ding a hi a hin la hoi ta thu gil ta thu ngai ho a hi lo vai le I ti dan ham ti a hoi ta khol chil na nei ho lungel dit de na hoi ta ngai hla hon wang kidang I sa de wa hi kene bi le junta ki kap to a itia chu NSCN thijing thei ham ti a jong hi lungel inei thewa hi aji chu ama ho thu sei momong hi ama ho hin asei do nom lo wa hi in a hin la video hung viral ho chu imo de wa hi in NSCN pan video sima hi video sim na chu UNLF ho jong do a aban le kol langa sepai ho jong do a ama zong hung ki kap do hin a khuti ai le chu ama ho se hi apang ho mo vin KNB a kap mo ve ti ding a hin la hi chi ho chu a sel do in
thugu ho hi asel do in junta le KNB ki kap to a hi asein ahin la thi ahin se ya chu NSCNIM ho thi in captain khat zauna mi sagi a thi ti a hi thu phone ane a hi ni za chu ikichi thei di wa hi mei te e san ho thu phone ho hi ita san lo hel de wa hi anop nop hin sai ta win te a hin la e hon I goal pe nu chu I tup le I doi pe nu chu focus I bol de hi che bo chu I vet no wa na I to wa KUKI cha ten Manipur gam sung India gam sunga state khat be hin nei do wa le mun chom choma kazat mi Bangladesh hi hen Burma hi hen a hi lawai le gam chom choma ho zo se jong hin nop sa na zalian na hin nei theina ding lampi hi a hin la hi chiwa hi e hon imun theilo wa ipan khom theilo wai le chun mundang danga inam gen thei ha san ho jong hi chi sanga hung ha sa zo ting hi za a chu kanami te ho zo ki seina la a ko na hi ki chi thei diu a hin la ina to naw itup I doi na wa ko na hi inung chon lo be diu hi ti chu chai na dinga kana Mipi te ho ka hin tep nom na hi win TUNI a jong hi ina to ho a hi lo le lung tu mo separate administration ne pevin state choma ka ke vai pu nom ta vi ke ho administration chom ne pevin ti a I thu mu hi nai cha hi tai hi ja chu lung hlalo hi la I pan diu hi kum khat kum ni ti a I simai le chon phar sot pi a chi tai hi jong le hi chi phat chi ho zo si chu hoi ta pan hin la hoi ta na hin tong ho hin kum khat a chi lam ki hela wa hi tu a zong hi hoi ta I pan wa hi le gang ta in to ho hi hung mol so pai ding a hi tai a hin la hi chi I ha so nge nge vai le khang I zat ham khat nunga zong hung kit ta lo ding a hi ti hi kanami te ho kain tim no min TUNI chan ge ya hi inam se pai ho a hi in inam gol hang ho a hi in inam num pi ho a hi in thisan izat ham khat phala I gammu separate administration imu theine diule atuma ki vai pu theine dinga thisan phala anapango a hi ta in hi ho hi sumel po hitin inna to naw I kalso na wa hi inung chon lo hel de wa hi ti hi an chaina pena kanami te ho avelin ka hin tep nom na kit na hi win TUNI KUKI channel ve zo se na chungovin ka ki pai na bon chawin pathin in phathei na bo jing taw hen